السلام عليكم ورحمة الله chers élèves. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة التحضير للبكالوريا. إذا أعجبكم محتوى القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك والإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم on va voir ensemble une leçon ou un cours qui est très importante في le programme de bac اللي هي les substituts grammaticaux. هنا راح نقسمها هذا le cours هذا راح نقسمه على des parties. La première on va voir ensemble les substituts adverbiaux i et en. i اللي هو y هادو des pronoms. حبيت نفهمكم اولا سي كوا لي سبستيتو اللي هما كلمات نبدلوهم بكلمات اخرى لها نفس المعنى اللي هي البدائل. هنا غراماتيكو من النحو من غرامير اللي هي النحو، غراماتيكو نحويه. كاينه اخرى اللي هي البدائل الصرفيه اللي هي نبدلو كلمه بكلمه لها نفس المعنى، مي غراماتيكو نبدلو كلمه بضمير، وهذا لو بوت تاعو من اجل pour éviter la répétition. La répétition هذا هو لو بوت من أجل تفادي التكرار. نبداو دونك مع لو برونون اي اللي هو ايغريك. بغيت ندير لكم ان بوتي رابيل للناس اللي ديجا ما عندهمش لا باز في لو فرونسي. ندير لكم سي كوا ان كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو اللي هو ظرف المكان او المفعول فيه. باش نعرفوا واش هو ظرف المكان ولا المفعول فيه ولا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو اللي هو تلقاوه سي سي ال، فقط نطرح السؤال ولا اون بوز لا كيستيون او اللي هي اين، دو من اين، و vers où إلى أين. نشوفوا quelques exemples باش يتضح ما معنى لو سي سي ال ولا لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. هكا باش من بعد كي نديروا لو برونون اي واش يعوضوا نلقاوه فاسيلمون وما نتعطلوش فيه. دونك par exemple هنا je vais à l'école. هنا la question tu vas où؟ je vais à l'école هذا هو لو سي سي دو ليو. هنا je viens de l'école. Tu viens d'où? Je viens de l'école. هذا ثاني c'est un CC de lieu. Très bien. هنا درتكم هذا petit rappel parce que راح نبداو على le pronom i. Qu'est-ce qu'il remplace? عندنا في la majorité des cas تقريبا في كل الحالات le pronom i واللي هو يتكتب y il remplace un complément circonstanciel de lieu اللي هو ظرف مكان par introduit par une préposition. يعني لازم تكون une préposition ويجينا مكان. هذا نسميه le CC de lieu. هنا le y ولا le i il le remplace. هاد لي prépositions قادرة تكون a ولا dans ولا chez ولا sous ولا en. نعطيكم quelques exemples. Je vais à l'école. Le même exemple اللي درناه au début. Tu vas à l'école. La question هنا ولا tu vas où? Je vais à l'école. ولا oui, et par exemple يسقسيك يقولك je vais à l'école. يقولك tu vas à l'école. انت باش كي تريبوندي ما تقولوش oui je vais à l'école. تعاود دير نفس الجمله. هنا تقول oui j'y vais. Donc le i هنا il remplace le CCL. نشوفوا un deuxième exemple باش يتضح مليح تتضح الصورة. عندنا les bijoux sont-ils dans la boîte؟ هنا راح يجاوبك ما يقولكش oui les bijoux sont dans la boîte. يقولك oui ils y sont. هنا la boîte عوضها bleu y ولا le i. les bijoux sont-ils dans la boîte؟ oui ils y sont. نعم موجودة في la boîte mais la boîte هنا عوضها bleu i. Le troisième exemple, je vais chez le médecin. Tu vas chez le médecin? Tu poses la question. La réponse qui fait oui, j'y vais. Le i, il remplace le CCL, chez le médecin. Il remplace un CCL introduit par une préposition liée chez. On a introduit par une préposition liée dans. On a introduit par une préposition liée à. هذوما لي بريبوزيسيون و لي سي سي ال اللي عرفنا سي كوا. ولا ريبونس كيف هنا باش تعرفوا بلي لو اي il remplace dans la majorité des cas le CCL واللي هو ظرف المكان. يعني كي يجينا سؤال درك نشوفوا هنا حطيت لكم دي زيكزامبل تاع لي باك.
كي يطرح السؤال اول حاجه نروح نحوسو عليها هو ان سي سي ال اللي هو ظرف مكان. دونك احنا عندنا ان دوزيام كا اللي هو ما يعوضش ظرف المكان مي حالات نادره جدا. اي remplace un groupe nominal يعني مجموعه من الكلمات introduit par la préposition à اللي هي le COI. le COI هنا كيفاش نعرفوا بلي c'est un COI؟ on pose la question à quoi. نشوفوا les exemples درك نفهموا. donc il pense à son examen. هنا باش نعرفوا بلي هذا c'est un COI. هنا A بصح حنا c'est pas un CCL. نبوزيو la question ماشي où. il pense à où non ou là où il pense non c'est faux. il pense à quoi? il pense à son examen اللي هو un COI. donc هنا on peut remplacer le COI ou la son examen par le I اللي هو Y. donc il pense à son examen. oui il y pense. Le deuxième exemple, tu as fait attention à ma voiture. نجربوا نطرحوا la question où ونشوفوا est-ce que c'est un CCL. où tu as fait attention ما عندها حتى معنى ما تصلحش تكون un CCL. donc tu as fait attention à quoi? à ma voiture. donc à quoi عينت لنا بلي c'est un COI. donc هنا tu as fait attention à ma voiture. oui j'y fais. هنا le I il remplace un COI اللي هو à ma voiture. نعطيكم ملاحظة صغيرة فقط. notez bien اللي هي ملاحظة عندنا il ne remplace pas et jamais les personnes اللي هما les non animés parce que هنايا دي non animés يعني غير متحركة mais les personnes هما دي non animés. نعطيكم l'exemple elle les personnes c'est vrai il est introduit par la préposition à mais هنا c'est une personne. donc tu penses à ton ami. ما نقدروش نقولوا oui j'y pense non ما تصلحش. هنا كي يكون عندنا une personne اللي هو الشخص راح نستعملوا لي pronoms toniques اللي هما lui leur elle. هنا par exemple نقولوا oui je pense à lui ما نقولوش oui j'y pense c'est faux. هذه معلومة عامة برك نعطيكم ملاحظة باش تعرفوها ما تخصش لو كور تاعنا. il ne remplace pas les personnes. toujours كي نروحو نحوسو جامي ما نحطو لهم اون بيرسون. كي نلقاو اون بيرسون ونجيو نحطوها سي فو دي الديبي ما كان لها تحطها راهي غلطه. دونك سوا tu cherches un CCL en premier lieu اللي هو لو كا ماجوريتيرمون بوزي اللي هو 99% راح يعطيك اي تروح تحوس على ظرف مكان. ولا ما لقيتش ظرف مكان ولا لا كيستيون او ما تصلحش elle se pose. donc on pense directement à quoi اللي هو ان سي او اي. هنا وصلنا لافان تاع لو كور تاعنا لا لوسون تاع اي. راح نزيد ندير لكم لو ان في ان اوتر كور. avant de finir راح نشوفوا هنايا quelques exemples لكي يتضح المقال. هنا في لو باك 2017 اللي هو تاع فيدال كاسترو هذا راح نديروه ensemble. هنا à quel élément du texte renvoie l'expression le leader et le mot I اللي هو Y dans les phrases ci-dessous. خلينا من leader من بعد نحلوها. هنا I organise l'expédition du Grama. وعندنا في le 5e paragraphe il y est question de réforme agraire. نروحو le 4e paragraphe et on cherche. voilà. هنا نبداو نقراو. عطيتكم ديجا اون ريمارك قلت لكم كي يعطيكم ان برونون ولا quoi que ce soit يقولكم à quoi ولا à qui renvoie le mot souligné toujours نرجعوا l'arrière jamais نروحوا l'avant. حنا لقينا فوالا ها هو. دونك نروحوا نقراو toute la phrase اللي هي قبل. نبداو منا. condamné à 15 ans de prison, Fidel Castro est libéré 2 ans plus tard suite à une amnistie accordée par le régime de Batista. Il fonde le mouvement du 26 juillet. le mouvement هذا سماه هنا مانيش حابه نشرح لكم باش ما تجيش لا فيديو طويله. جوست نقول لكم à quoi il renvoie parce que c'est باين خلاص.
et fait part de son projet de poursuivre la lutte contre la dictature militaire avant de s'exiler au Mexique. Mexique, c'est quoi? C'est un pays, les rois, un CCL. On pense directement au CCL tant qu'il est présent. Fidel Castro y organise l'expédition du Granma. Donc, on a le Mexique, donc directement le I remplace le Mexique. Le deuxième, le cinquième paragraphe, il y est question de réforme agraire. Voilà, en août 1955, Fidel Castro publie le premier manifeste du M26-7. Il y est question de réforme agraire. Donc, ما هنا لقينا بلي سي ان سي سي ال مي هنا ما كانش خلاص عندنا ظرف مكان مي واش كاين عندنا Fidel Castro publie le premier manifeste du M26-7 donc on pose la question donc Fidel Castro publie quoi اللي هو le premier manifeste du M26-7 donc هنا on accepte la réponse le premier manifeste اللي عندها le même sens تاع M26-7 هذا c'est un COI وهنا le Y il renvoie au COI, il y a le premier manifeste ou là le M26-7. Donc c'est simple. On a le bac 2017 pour les scientifiques. On a le bac 2019 pour, pour la classe lettres et philosophie. À quoi, à qui ou à quoi renvoient les pronoms suivants celle-ci, il, il. Bon, on directement i on va les voir ou نشوفوا كيف نستخرجوهم نروحوا directement i وين راح نلقى voilà donc نقراو durant les mois de février, mars et début avril 1957 la Villa des Roses, donc là c'est un CCL. Al-Abiar, avec c'est le CCL, abrita une unité de parachutistes étrangers commandée par le capitaine Martin. Celle-ci y avait installé ses bureaux. Donc une fois un CCL, directement on répond bli le i renvoie à la Villa des Rosiers Al-Abiar ou la Villa des Rosiers tout court. هنا la villa هي منزل فخم اللي هي فيلا دي روزي سميوها الورود. هنا c'est un CCL ظرف مكان و le i il renvoie à ce CCL, il remplace ce CCL. C'est bon, هذو هما les deux exemples اللي خيرتهم من لي بكالوريا. هنا نكون وصلنا لا فان دو لا فيديو تاعنا ولا لوسون تاعنا ولي زيكزامبل. نتمنى تكونوا فهمتوا وان شاء الله راح نزيد نحط لكم لو اون ابار باش ما تجيش لا فيديو طويله. نتمنى لكم التوفيق من كل قلبي. سلام.